مبين وإذا قيل لهم آمنوا بما Jangan kecampur ain. Aminu. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم Qafnya jangan ada udara. Hakku musaddiqo. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم Kul تقتلون falima. Lam. Jangan mantul. قل فلم Jam تقتلون toko. Toko. Tako dulu. Taknya tipis. قل فلم تقتلون أنبياء الله من I. قبل Kasrah. Imiung. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل Mimnya ditambah guna. Summat takhadtum. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون Ikhfanya tipiskan. Wa'atum. Wa'atum. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا Wa'id. Ngalir. Wa'id. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما Eh, Fau. Jangan fau. Tapi fau. Fau tur. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما Jangan ra. Ra-nya jangan panjang. Fauqakumut tu. Fauqakumut tu. Rahudu. Kalau dilanjut. Rahudu. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا Masuk hidung. Biquwatin. Tin. Wasma'u. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم
قل ف قل بئس ما يأمركم به Nah, إي- ya'murukum bihi. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند Akhiro. Ra'nya tebal. Akhiratu. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند Ihi. الله Indallahi kho. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Lamnya jangan mantul. Fatamannawul mauta. خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Mimnya jangan mantul. In kuntum shodiqin. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Masih coba langsung dari in kuntum. In kuntum shodiqin. إن كنتم صادقين Ya, kafnya masih anu ya, ada udara. Kin, kin. Jadi udaranya jangan sampai ada. Shodiqin. إن كنتم صادقين Mimnya balik lagi. Coba lagi. إن كنتم صادقين Nah, dari Fataman Naul. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Nah, Facebook. Barakallahu fiik. Barakallahu Kafnya ya fikum. dilatih. Nah, Mas Iqbal, ingat nggak ayat terakhir eh, yang dibaca? Yang dari surah Al-Baqarah. Yang Al-Baqarah. Lupa ya Ustadz, Afwan Ustadz. Kira-kira 90, 80 ayatnya Sebentar Ustadz, sebentar. kurang lebih gitu. Dulu itu terakhir. Kalau nggak salah, nggak terlalu jauh sama Mas Imam dulu itu. Iya Ustadz. Nah, mungkin disamakan aja ya. Baik Ustadz. Nah, dari walamma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
walamma Ma jaa jangan keset. Maja walam maja. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به Manya sama kayak tadi keseret. Falamma ja. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به Kan ru ra ro dulu. Raw bi samashtarau raw بئس ما اشتروا به أنفسهم أن ai يكفروا masih hidung lagi. Ai بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده tak kira mau berhenti tadi. Ya tadi lebih satu harokat ya. Ya min ambil Oh yang ya. empat aja. Ya min على من يشاء من عباده فباءوا بغضب aduh salah afan فباءوا ah, بغضب lebih satu harokat. Faba'u bighadabin. setelah setelah u ini wawunya ini tetap dipanjangkan ya Ustaz? Ya, kalau Oh, apa tuh Musaf Madinah kan nggak ada sukunnya kan untuk mat. Nah ini juga nggak ada. Nah nggak ditulis sukunnya. baik Ustaz. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم
موسى بالبينات Keseret, ثم gimana Ustaz? keseret Musa yang benar. Musa bil bayyina. Musa. Musa ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون Coba sambil dipencet. Zalimun. ظالمون Masih, dihitung semua Ustaz. ya masih sedikit ya. Banyak Zolim. Ustaz. Oh iya banyak. Zalimun. Mun. Ah, coba langsung. Mun. Mu 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 u bud Ah, coba lagi kayak tadi. Un. Un. ud ud bud un Nah, caranya antum konsisten U-nya jangan un, un, tapi un, un, mun, gitu. zalimun wa antum zalimun Nah, coba diulang. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم Qogum, ورفعنا qogum, qogum. قوكم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا Tiung, kurang masih dong. Biquwwatin wasma'u. بقوة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين Nah, ing, bukan ing, إن إن كنتم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم di- ditipiskan. Kul ing, ing,
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون النساء. Oh, apa Ustaz? Nah, من دون الناس فتمنوا الموت. قل إن كنت Ustaz. kayaknya perlu minum ini. Iya Ustaz. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند Ditipiskan الله lagi. Dan in ditipis disamarkan lagi. قل إن كانت لكم الدار الآخرة Dan عند akhi akhiratu آخرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون النساء apa Ustaz? Nah, nah. من دون minna الناس قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم dan ai aidihim قدمت أيديهم ولن walai يتمن walai walai ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. beda dengan min kayak min bizzalimin وال- والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا jadi ku dan ku ambil ke qaf asyraku ada hamasnya ku ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا coba antum tim hayatim wa حياة ومن الذي bentar masih belum masuk hidung hayatim wa tim mm. Kalau antum tadi tiu 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 masih kurang masuk hidung tiu coba حياة 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 itu ya Ustaz ya. tiu tiu Hayati hayati
tiung, Hayat tiung. hayatiu. Nah, coba tak kasih perbandingan. Yang antum baca hayatiu, tiu, masuk hidung tapi sedikit. Tiu. Nah, yang kedua hayatiu, hayatiu, tiu. Hayatiu wa hayatiu wa Nah, gitu ya tadi. coba Hayatiu lagi, coba lagi. Hayatiu, tiu. wa hayatiu wa minal. Nah, nah, itu dulu juga Ana sering dikoreksi di situ, masih kurang. Jadi masih hidungnya itu masih belum eh, pas gitu. Nah, nanti Ya antum Ustaz. coba-coba aja ya. Wala tajidan, ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. nah, hasbuk. Nanti dilatih untuk idgham biguna sebagian masuk hidung. Lebih disempurnakan lagi. Nah, barakallahu fiik. Allah. Lanjut Mas Aldi. Nanti diingat ayat terakhirnya ya. Baik Ustaz. Eh, dari surah Al-Baqarah. Nah, silakan. Suaranya belum di anu, belum ada. Belum ada suara. Belum. Boleh, sudah ada satu. Ini Ah, ada satu. sudah. Kayak Mas Imam tadi. Pakai headset putus-putus. Nah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Coba lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, jimnya jangan jim, jim, jim. جيم 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 Ya, masih di ujung ya. Ji. Ji, جيم ji. Antum pindah ke tengah. Jim, جيم jim, jim. جيم Nah, جيم jadi agak ditekan terus di tengah. Jim, jim, jim gitu. جيم Nah, جيم. itu lebih mending. Coba ya Bang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La sama mamanya dikurangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan him, him. Coba him. Him. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. nah. Alif Lam Mim. Paknya jangan mantul. Alif ma, alif la, nah. Alif la, alif la. Nah, Alif Lam Mim. nah. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina Dan yu'minuna yuk, jangan ada sisa. Yuk, nah, hamzanya yuk minu. minu alladzina yu'minuna bim alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna Wa sholat yuqimunas. Seimbang. Dua harokatnya. Qimunas. wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma. Nah, gunanya Hmm. disempurnakan. Wa mimma razaqnahum. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau ini nggak perlu ditambah guna. Wa razaqnahum yu hum yu izhar syafawi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yu yu siap-siap ke fa. Yunfiqun. Yunfiqun. Nah, alladzi الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. dibuka. Yunfiqun. ينفقون. Nah, itu. Lagi alladzi الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Miong, kalau ini tebal ya. Miong qablika. قبلك. Ulang dari wama maksudnya. Ya, coba dulu. Miong qablika. Min min qablika Nah, dari Bama. wama zila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun.
أولئك على هدى من Jangan رب ditekan. Hudam, jangan ditekan. Hudam hanya dirapatkan. Hudam هدى mir rabbihim. هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم Mir rabbihim. Jangan, من رب oh ya jangan mir rabbihim, tapi mir rabbihim. من ربهم أولئك على هدى من ربهم Nah, وأولئك هم المفلحون coba حو ha, hu, oh ha hu humul. humul Nah, wa ula. وأولئك Kepanjangan. Berapa harokat? Wa oh ula. ya Ustaz. Lima 4 atau 5. Pakai yang ya, 4 aja. pakai yang empat ya. Wa'ulaika humul muflihun. Nah, jadi dalam riwayat Hafs, mat wajib mutasil itu dibaca 4 atau 5 harokat. Tapi yang muqaddam atau yang didahulukan 4 harokat. Yang lebih utama. Nah, innalladzi. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, roknya perhatikan di sini. Ru tebal. Kafaru. Yang di sini tebal juga. A'anzartahum. Zarotahum. Lalu Kalau yang ini tunzir. Nah, yang ini tipis. Zirhum. Nah, coba tebal tipisnya diperhatikan. innalladzina kafaru ru gitu saja ru Nah, ru kafaru ru. ru kafaru ru segitu saja Coba ro ro ru. ru Nah, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. nah, kalau ana dengarkan haknya ada khoknya sedikit. Hum, hum gitu. Hum. Jadi jangan ada khoknya. Alaihim, jangan alaihim, him, him. Alaihim him Nah, lagi alaihim alaihim zirhum. zirhum Nah, sekali lagi innalladzi. innalladzina kafaru sawa'un alaihim hafal Zero. salah Ya. salah satu Nah, yang penting sadar itu sudah eh, bagus ini. Zero tebal. zero Kalau zir in tipis. Zir. oh zaru Nah, zaru nah gitu innalladzina kafaru alaihim a'anzartahum am lam am lam tuh nggak perlu ditahan.
Am lam tun. إن الذين كفروا سواء langsat kurang tebal bro. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Am. Khatamallahu 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 ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala Abe. absarihim Tipiskan mbaknya. ab, Abe. Abe so. Abe so. wa ala Abe. absarihim Abe. abe Nah, abe ada. Abe so. abisar وعلى وعلى أب أب أبي 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 وعلى أبصارهم غشاوة Mimnya jangan mantul. Himgi. Abe sorihim ghishawah. أبصارهم غشاوة Nah, wa'ala. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Nah, coba ainnya jangan azim. A. Ada. عظيم Azim. Azim. عظيم Ya, A-nya tipis, Z-nya tebal. Azim. عظيم Azim. عظيم Nah, walahum. ولهم عذاب عظيم Belakang lagi. Azim. عظيم عظيم Masih tipis, kasronya ya. Zi. Zi. Azim. Azim. عظيم Belum. عظيم الله زي Itu ada Z-nya. Zi. ada Coba. Zo. الله Zu. ذو Zo. ذو Nah, itu pertahankan. Zim. ظيم Nah. Walahum azabun azim. ولهم عذاب عظيم Nah. Barakallahu fiik. وفيك Jadi بارك diingat ya ayat terakhirnya. Nah, selanjutnya Mas Agus. Sorry Ustaz. Apaan Ustaz terlambat? Nah, nggak apa-apa. Dari Al-Baqarah ya. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba. Afwan, Ustaz. Dzalikal kitabu la raiba fi. Haknya jelaskan. Ngalir fi.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Taknya ke apa? Jangan keset takin, tapi takin, takin. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من Myong. قبلك. Tebal ya. Myong Oh ya. belik. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Roknya jangan mantul. Dire, dir, dirhum. Am lam tunzirhum. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Coba ditutup la yu'minun. Nah, hidungnya dipencet yu'minun. لا يؤمنون. Masuk hidung enggak? Masuk Ustaz? Ada sedikit ya. Ya. Nah, coba Anda mencari dulu. Yu'minun. Jadi sempurnakan domanya. Coba un. Un. Kalau itu ada enggak? Nggak masuk Ustaz. Enggak ada ya. Nggak ada. Nah, coba samakan bunyinya. Un. Minun. Un. Minun. Nah, itu. Dun. La yu'minun. Nah, أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. nah, eh, coba dari waminan nasi sampai ayat terakhir. Coba ya, Ustaz, ya.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Tambah guna ikhfa syafawi. Wa ma hum bimu'minin. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Nah, tadi sudah dapat ya untuk al-jauf seperti yuk minun. Nah, itu kan keluarnya dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nah, jadi setiap mat seperti itu. Contohnya di sini amanu nu yakhda'u. Nah, jadi bunyinya samakan. Kayak yang tadi amanu. Tadi sempat masuk hidung juga. Amanu nu nu yakhda'u, bukan yakhda'u u u. Nah, coba lagi. يخادعون الله والذين آمنوا Fathah yukhadi'una Allah. Tadi hu. oh ya, apa Ustaz? Nah, Yukhadi يخادعون الله والذين آمنوا وما yoh يخدعون tebalkan. Yoh. يخ Nah, yoh. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم إلا أنفسهم وما يشعرون Au. Au. Wa ma yash'urun. وما يشعرون. Nah, في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. panjangan. Berapa harokat? 5 sampai 6 Ustaz. Atau Yakin? Yang sebab tanwin, kemudian di wakaf, mat apa itu? mad badal Ustaz ya. Mad iwad Mat iwad. Masuk ke mat tabi'i. Berarti dua 2. harokat. Marodo. Marodo. Fi qulubihim Jangan ada jangan ada tambahan suara. Fio kulu. Nah, mau ke kof itu jangan fi kulu fi kulu. Nah, في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا masuk hidung lagi Ustaz. jadi sekarang mulai ini ya. Setiap mat nggak boleh masuk hidung. Kanu yakdzibun. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Qalu in segitu. Qalu in. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Nah, fil ardi, dotnya ditebalkan lagi. Fil ardi qalu di. Coba dulu ya Ustaz. Fil ardi, Nah, fil ardi qalu innama nahnu muslihun. coba diulang. Wa idza وإذا قيل لهم لا تفسدوا la في tuf, الأرض alirkan lagi fa-nya. La tufsidu, tufsidu. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما Gak masuk Ustaz. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا Setiap nun tasdid ditambah gunanya. Amanan nah segitu. Coba coba dulu. Amanan amanan nasu qalu. آمن الناس قالوا Nah, pas segitu. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن apa Ustaz? آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم Mim, السفهاء mimnya jangan mantul. ولكن لا يعلمون. Mimnya jangan mantul. Innahum humus. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Nah, hasbuk barakallahu fiik. Dilatih untuk al-jawfnya ya. Mun, ala, aminu, terutama yang doma ya. Nah, Baik, Ustaz. Syukran Ustaz. afwan. Mas Imam masih bisa? Masih Ustaz. Nah,
ayat 95 tadi ya. Ya, sekarang 95 Ustaz. Silakan. A'u- A'udzu Jal, bil tapi pendekkan. A'u, a'u. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم Jangan ditekan. Aidihim. Tapi aidihim. Him. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم Nah, qaddamat itu di syiddah dulu baru hamas. Qaddamat qaddamat aidihim. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين Wawunya dan wallah wa wallah wallah والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص ini tak perlu ditahan. Wala tajidannahum hum ahrasan ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ha ha dan haya hayah ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو وما هو بمزحزحه من zihihi zihihi hihi وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر ay yu'ammaru وما هو بمزحزحه و وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون قل ف قل فلي قل من كان عدوا tidak perlu لجبريل ditahan idgham bila guna adu wali jibari قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك fa innahu ditambah gunanya من كان qul عدوا man قل من
كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك نزله على قلبك Rifain فإنه نزله على قلبك بإذن الله biil dialirkan biiznillah. بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين Aduwul dan wul. فإن الله عدو للكافرين Lam jangan mantul lil kafirin. فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلناه ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون Illal fasiqun. Lamnya وما يكفر بها إلا الفاسقون jangan kun. Kurang ke belakang. Fasiqun. وما يكفر بها إلا وما يكفر بها إلا الفاسقون Nah, أو كلما عاهدوا sama أهد tiriskan ainnya a أو كلما awakul. أو كلما عا- أو كلما عاهدوا أهدا نبذه فريق نب أو كلما عاهدوا أهدا نبذه فريق منهم Dan di hum minhum minhum didatarkan aja biar mimnya nggak kesyiddah ya. Minhum. Nah, itu kesyiddah. Minhum minhum. أو كلما أو كلما عاهدوا أهدا نبذه فريق منهم Nah, fariqu bisa fariqum minhum qafnya فريق منهم coba fasiqun. Nah, itu tadi bagus fasiqun. فاسقون Nah, itu. Qafnya sama kan kayak gitu. Fariqum minhum. فريق منهم Beda ya. Ku. Kalau qaf di sini kum. Fariqu ku. Fariqum minhum.
fariqum fariqum minhum Nah, awakullama awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum baik lagi minhum awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum nabadahu nabadahu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu bal aktsaruhum la yu'minun. hasbuk barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mas Iqbal. Apa nih Ustaz? Mas Iqbal kayaknya izin Ustaz baru ada acara. Oh, Itu oh, di chat Zoom Ustaz. malam Mas Aldi tadi ya. Nah, Ustaz. Al-Baqarah. Lanjut yang tadi Ustaz ya. Ya, Al-Baqarah ayat 8 ya. ya ayat 8. Wa minan na wa minan ah, wa minan nasi Tambah afwan Ustaz. gunanya wa minan na- Wa minan nasi min ya yaqul mu ma mai ma mai sempurnakan dulu fathan. wa minan na wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin Wa ma hum bimu'minin. wa ma hum bimu'minin. Nah, Ulang dari awal Ustaz ya. ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukha yukhad يخادعون الله والذين آمنوا وما يخلئون عفوا Yakhda'u. عفوا Wala يا yakhda'u. وما يخدعون Tebal. Yakhda'u. Haknya وما tebal. وما يخدعون gitu Ustaz ya. Ya. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض salah Ustaz ya. Ketebalan nih Ustaz ya. Ya. Fi qulubihim maradun Contoh do du marodu
maradun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah Marodo. maradah Jangan do, tapi do. doh Nah, fi. fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun Walahum dan hum. walahum Nah, walahum adzabun walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun وإذا قيل لهم لا تفلح وإذا قيل لهم لا تفسدوا في tuf sidu. Sebelahkan fa-nya dulu. Tuf sidu. تفسدوا Nah, وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا arodi. Arodi. أرضي Di. ضي ضي Nah, وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون haknya innahum humul. وإنهم هم ألا Kepanjangan. إنهم Ala in. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون Yash'urun. يشعرون ألا إنهم هم Nah, itu المفسدون hanya ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون bukan yash. يش Nah, يش ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا عفوا سأل أستاذ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا laqul الذين dan ada udara. Laqul وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا خلوا أي وإذا خلا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى Kholau, kholau. خلوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان ويمدهم في طغيانهم يعمهون Dan masuk itu hun. هون Ya, ويمدهم في طغيان ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربها taknya jangan kepanjangan. Tarawud. تروا تروا الضلال Ya, تروا الضلال أولئك الذين اشتروا nah, masih الضلالة tarawud. Coba lebih cepat. Tarawud, تروا تروا tarawud. تروا Hmm. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت Alhat, تجارة alhat itu hak. Robiha, robihat tiga. ربحت ربحت فما ربحت تجارة فما فما ربحت تجارة salah Ustaz. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Nah, cukup. Barakallahu fiik. Lanjut, Mas Agus. Nah, Ustaz. Berarti melanjut yang tadi ya Ustaz ya. Ya, 14 ya. Iya Ustaz. Tahun lagi Ustaz. Langsung boleh. Langsung. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنا مع apanya panjang lah. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ
haknya mustahziun. Ngalir. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما Qadanaro boleh berhenti. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا Kepanjangan. Samakan dengan na. Naro. Naro. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت Kelebihan satu harokat. Falamma ado. فأما Falam. Falam. أضاءت Lam. Falam. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله Dari بنورهم watarokahum. ya Dari watarokahum. وتركهم في ظلمات لا ت- وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب Afwan, sebentar. Roknya jelaskan lagi. La yarji'un. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق Samakan. Zulumatun. Nah, di situ ada itu ambil guna. Wa ra'du. Samakan gunanya. Wa ra'du wa baruq. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق Kepanjangan. Wa baruq. Wa baruq. وبرق Nah,
أو كصيب Kasoi. Dinabar kasoi bim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت Ditambah guna. Azanihim minas. يجعلون أصا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت Nah, itu juga jangan masuk hidung. Maut, maut, موت maut. موت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت Nah, itu masih masuk hidung. Maut, maut. حذر الموت Lagi. Hadarul maut. حذر الموت Nah, itu. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا Jangan ditekan. Masyau. مشوا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ahsan. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz. Nam. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Apa Ustaz? Mungkin antara latihan biasa ketika di kitab Asy-Syafi'i kan memang potongan-potongan ya Ustaz ya. Tapi kalau Mhm. misalkan memang praktek ke dalam Al-Qur'annya, itu kan biasanya ayatnya terlalu panjang, kemudian kadang kita napas terhenti di tengah-tengah gitu Ustaz. Nah, kalau misalkan kita agar bisa tahu di mana kita harus berhenti itu, gimana caranya Ustaz? Eh, yang paling utama untuk wakaf wal ibtida sebenarnya itu memang agak panjang pembahasannya untuk wakaf wal ibtida. Pembahasannya itu yang paling utama berkaitan dengan bahasa Arab. Nah, ketika maknanya itu pas, maka boleh berhenti gitu ya. Intinya di situ. Jadi berhenti itu jangan sampai merubah makna gitu. Itu kaidah dari wakaf wal ibtida.
Nah, misalnya antum eh, belum tahu nih, misalnya artinya atau eh, maknanya, ya ikuti aja ini apa tanda-tanda di mushaf. Qaf lam lebih baik berhenti gitu. Short lam lebih bagus berhenti. Nah, misalnya di tengah-tengah itu nggak ada tanda-tanda sama sekali. eh Antum kayak gini misalnya fi aimanikum. Nah, ini salah satu clue ya. Itu jangan jangan berhenti di fi-nya. Jangan pokoknya kayak kayak gini ini kan jar majrur. Jadi berhenti di majrurnya gitu ya. Ai fi aimanikum kayak gitu. Kemudian eh, misalnya lagi eh, ada in, ini ada jawab syarat, ada jawab in namanya. Wa in azamut talaq. Nah, itu belum sempurna, harus berhenti di jawab innya. Jawab innya di mana? Fa. Ada tanda-tanda fa. Wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Kayak gitu. Ada ida, ada jawab ida. Nah, le- paling sempurna berhenti di jawabnya, dijawab idanya gitu. Berarti Ustaz, kalau misalkan untuk memahami wakaf tidak ini berarti intinya kita harus belajar bahasa Arab juga ya Ustaz ya, Betul. biar tahu maknanya ya. Nah, betul Oh. betul. Berkaitan dengan maknanya. Tapi kalau di ilmu tahsin sendiri, tajwid sendiri, ada ininya nggak Ustaz? Pembahasannya seperti itu nggak Ustaz? Ada. 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 Tapi itu le- kalau sudah lebih mendalami lagi baru masuk ke wakaf wal ibtida. Karena pembahasannya lumayan panjang. Oh, taib, taib. Nah, Syukron Ustaz. apa? Ada lagi? Intinya jangan sampai berhenti di Anda pernah menyimak salah satu santri itu satu kata itu belum sempurna. Jadi misalnya arodu ini kan satu kata. Berhentinya di fi dzalika in aro. Nah, kayak gitu. Itu kan eh, bisa fatal karena belum satu kata. Belum satu kata. Harusnya sampai arodu. Nah, misalnya nih fi dzalika in aradu islah. Dia nggak kuat, berhentinya di islah. Nah, itu nggak boleh. Harus benar-benar dimaksimalkan. Islaha. Jadi harus ya minimal satu kata lah. Jangan sampai nggak sempurna satu katanya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, Anda mau nanya, guru di sini ada mat apa saja? Guru. Apa Ustaz yang mana tadi Ustaz? Yang ini guru. Guru. Aduh, yang pakai Hamzah itu. Mad Hmm, wajib ya Ustaz. Nah, mat wajib muttasil. Kemudian ada mat apa lagi? Mad- Atau atau sudah nggak ada? karena wakaf Ustaz mungkin jadi mad arid ya. Nah, betul. Jadi di sini terkumpul dua mat, mat alif lisukun sama mat wajib muttasil. Mana yang didahulukan? guru. Mad arid Ustaz karena ada wakaf mungkin ya. Sepakat yang lain? Guru. Nah Ustaz.
Sepakat ya. Nah, Ya. jawabannya sesuai dengan kaidah eh, marotibu akwal mudud, urutan Oh iya, kekuatan mat. betul betul. Mana yang lebih kuat antara mat wajib mutasil dengan mat alid? Kalau secara urutan mad wajib Ustaz. Nah, mat wajib ya. Jadi Wajib. pilihannya cuma dua, 4 atau 5. Nah, jadi ada yang menyebutkan di sini namanya karena terkumpul dua mat kan, jadi dinamakan mat mutasil arid gitu. Kalau wajib itu hukumnya wajib. Kalau nama matnya mat mutasil arid. Jadi kita eh, yang penting tahu dulu di sini terkumpul dua mat, mat wajib mutasil sama mat arid lisukun. Mana yang didahulukan? Mat wajib mutasil. Satu lagi ya. Hmm, غير مضار. Di sini ada mat apa? Hmm. Mudor. Oke. Apa tadi, Mas Imam? Ini Ustaz, mat lazim kalimi enggak Ustaz? Betul, mat lazim kalimi apa? Musakol Musak atau mukhafaf? musakol, Musakol. Satu mat aja atau ada lagi? mat tabi'i Ustaz. Mat tabi'i pasti ya. Jadi setiap mat lazim pasti ada mat tabi'i. Khususnya yang Anda tanyakan di sini ada mat far'i yang lain nggak? Kalau mat tabi'i itu kan asalnya, mat asal, mat aslinya. Mas mat arid Ustaz. Nah, Mat wajib apa? mat arid disukun. Jadi di sini ada mat lazim dengan mat arid. Mat aridnya mana? Mat bertemu huruf yang sukun karena wakof. Nah, mana yang didahulukan antara mat lazim dengan mat arid disukun? Mat lazim sama mat ada lisukun. Mm-mm. Oh, mat lazim ya. Lazimnya Ustaz. Betul, mat lazim. Jadi ini bisa dinamakan mat lazim arid. Nah, mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini. Insyaallah besok kita lanjut. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Amin. Ya, tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.